बंधुगण आपणकर एही जीवन एवं परवर्ती जीवन पाई आपणकर साथी आपणकर दिन जेते अंधार हेउ आपणको उपरे जेते असुविधा आसु एही महिला आपणको केबे भी परित्याग करिवे नाही। से आपणक सहित कांध को कांध मिसाई तांकर अटल समर्थन प्रदान करिवे। तथापि आपणकर गोटिए छोट भूल अछि। आपण सही व्यक्ति को बुझीबारे विफल हुअंती एवं विश्वासघातकता मध्य करंती जे आपणक सहित ठिया हुए आपण को विश्वास करे एवं आपणक पाई समस्त प्रकारर प्रयास करे। विपरीत रे आपण सही व्यक्ति उपरे आपणकर विश्वास रखंती जे आपणकर सुविधा नै थाए आपणकर हृदय सहित खेले एवं आपणकर भावना को आघात दिए एवं प्रति बदल रे आपण कोन पांती विश्वासघातकता। किंतु एहा आउ आपणक सहित घटिबो नाही कारण एही वीडियो रे मो सेही व्यक्तिक नाम कहिबाकू जाउची जे आपणक सहित सर्वदा रहिबे। जदियो अन्य माने आपणको परित्याग करंती जदियो आपणकर निज परिवार सदस्य माने मुह फेराई नियंती एही महिला सर्वदा आपणक सहित रहिबे। आपणकर संपत्ति थाउ कि गोटे टंका मध्य न थाउ से सब बेले आपणक पाई रहिबे। आपणकर सुख एवं दुख उभय रे आपणक पाखरे ठिया हेबे। आपण एबे भाबुथिबे एही महिला जनक प्रकृत रे किए तांकर नाम कोन एही व्यक्ति जनक किए चिंता कर नाही। मु एही वीडियो रे सेही व्यक्तिंकर नाम कहिबाकू जाउची किंतु आमे आगो को बढ़िबा पूर्वरु एही व्यक्ति जनक किए ताहा जानिबा पूर्वरु दया करी वीडियोटी को प्रथमे लाइक करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। एबे आसंतु जानिबा सेही महिला किए जे सर्वदा तुम सहित ठिया हेबे। देखंतु बंधु माने आम चारि पाखरे अनेक लोक अछंती एवं आमे आम जीवन रे अनेक संपर्क देई गति करू। केतेकंक सहित आमे भाई भौणीर संपर्क रखि थाउ अन्य मानक सहित पिता माता एवं पिला मानकर संपर्क एवं स्वामी स्त्री रो संपर्क आमर आहुरी दूर संपर्कीय मध्य अछंती जेपरि कि माउसी मामू भौणी एवं अन्यान्य बंधुता मध्य एक बंधन जहा आमे अन्य मानक सहित रखि थाउ। बंधु माने किछि संपर्क ईश्वरक द्वारा निर्णीत एगुड़िक रक्तर संपर्क मामू माउसी जेजे बापा भाई एवं भौणी मानकु आमे प्रिय मने करू। आमे जन्म हेबा परे पृथ्वी रे अन्यान्य संपर्क गढ़ी उठी थाए जेपरि कि बंधु एवं परामर्शदाता बंधन जहा आमे निज स्वाधीन इच्छा रे सृष्टि करू। वर्तमान आमे केबे भी प्रकृत रे जानि परिबा नाही जे केउ संपर्क आम सहित रहिबो एवं केउटी आमको विश्वासघात करिबो कारण केतेक समय यह घटे जे आमर निकटतम लोक माने आमर निज रक्त एवं मांस जहाको आमे सबुठारु प्रिय मने करू से माने ही आमको निराश करंती। विपरीत भावरे एपरी समय आसे जेतेबेले आमे जेउ माननको सबुठारु कम आशा करू दूर परिचित किंबा संपूर्ण अपरिचित जहांको सहित पूर्वरु आमर कोनसी संपर्क नाही आमर विश्वास अर्जन करंती सेमानंकर सहायता प्रदान करंती एवं आमको साहाय्य करिबाको आसंती। कथाटी हेउची केतेबेले आमर निज परिवार आमको साहाय्य करिबारे विफल हुअंती जेतेबेले कि अपरिचित लोक माने साहाय्य करिबाको आगे आसंती। बंधु माने हुई तो आपण निज जीवन रे समान किछि अनुभव करिसेंती। आज मो परिचय प्रकाश करिबाको जाउछि सेही निर्दिष्ट व्यक्ति सेही महिला किंबा सेही पुरुषर नाम जे केबे भी आपणको परित्याग करिवे नाही आपणकर शेष निश्वास पर्यंत। तेणु चिंता करंतु नाही। आसंतु वीडियोर मुख्य अंश को आगको बढ़िबा। बंधुगण आपण आपणकर जीवन रे बहुत कम भल पाइबा पाइछंती आपण आपणक पक्षरु समस्त प्रकारर चेष्टा करंती आपण जहा सहित साक्षात करंती सेमानंक सहित भल संपर्क बचाय रखिबाकू चेष्टा करंती आपण संपूर्ण भावरे समर्पित यह काहाको आपणकर सम उत्सर्ग करिबा सहायता प्रदान करिबा आर्थिक सहायता प्रदान करिबा किंबा जेतेबेले काहाको कोनोसी कार्य करिबाकू पड़ी थाए सेतेबेले साहाय्य करिबा अंतर्भुक्त हेउ। आपण आपणकर आत्मीय एवं प्रियजन को खुशी देबा पाई आपणक शक्ति रे सब किछि करंती किंतु बदल रे आपण किछि भी पांती नाही।
ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ମନେ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କେହି କେବେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଏ, ଏହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମର ମନ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏହା କରିବି, ମୁଁ ତାହା ହାସଲ କରିବିର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଠାରେ କେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଆମର ଯୋଜନା ପ୍ରାୟତଃ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆମେ କ୍ୱଚିତ୍ ଠିକ୍ ତାହା ପାଇଥାଉ ଯାହା ଆମେ ଆମ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ କିମ୍ବା ଯତ୍ନର ସହିତ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ବହୁତ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ନିଜକୁ କହିବା ମୁଁ ଏହା କରିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ତାହା କରିବି, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶିତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ତୁମେ ଅତୀତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ କଳ୍ପନା ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କର। ନିଜକୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ। ତୁମେ ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଘୋଷଣା କର, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଏହା ହାସଲ କରିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ତାହା ହାସଲ କରିବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା କହି ମୁଁ ଏଠାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁପ୍ତ କଥା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ସୂଚନା ଅଛି ଯାହା ସେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ମଧୁର ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, କେବଳ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଏବଂ ଏକ ମୂର୍ଖ ପରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବଂଶର ଶତ୍ରୁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ସେହିପରି ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେପରି ସକାରାତ୍ମକତା ଅଛି ସେହିପରି ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁର ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିସରରୁ କେହି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଘାସରେ ସାପ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ସରଳ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସର୍ବଦା ଆମର ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ଆମର ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏକ ନୀରବ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ସହିତ କୌଣସି ସେୟାର ନ କରି, କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ନିଜ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ କହିବୁ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଏସ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ,
तो सेमाने आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ମନେ ହୁଏ ଯେ ଦୁନିଆ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇମୁଖୀ ଏବଂ ଠକ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଏହା କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖରାପ ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସହିତ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ରୋକିବ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବ। ଯେହେତୁ ଏହି ସ୍ମରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁରୋଧ, ଏହା କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଏକ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବା ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠାଗାର ଖୋଜିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାକରାଣୀ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ନାନୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାକରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଚାଲୁ କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଫଳ ହୁଏ, ନା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ନା ତାଙ୍କର ପିତାମାତା, ନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଘଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନତା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସର କାରିଗରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ସେବକ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠିରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଛୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ପରିବାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି। ଏକ ଆଘାତ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛିଟା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟକୁ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ କାରଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ମୁଁ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଅଟେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ?
सफलता हासिल करबा परे ही आपण एही संघर्षर दिन गुडी को स्नेहपूर्ण भावरे चाहिबे। तेनु आपणको आलस्य रे आपणकर समय नष्ट करबा परिवर्ते एही समय को अर्थपूर्ण करबा को चेष्टा करबा को पड़िबो। आमे वर्तमान आपणक सहित दुईटी प्रतिकार कहबा को जाउछु। जदि आपण ध्यान देई सुनंती तेबे आपण बहुत लाभ पाइबे। प्रथम प्रतिकार हेउछि एक दिन जाकि सोमवार अटे, कारण यह देवता मानकर देवता भगवान महादेवंक पाई उत्सर्गीकृत। जे मानकर मनोबल कमी रहुछि, निजर आपण ठीक डिसिजन नहीं पारुनांती, तो आपण प्रत्येक दिन प्रदोष काल समय अर्थात संध्या 6टा रु 7:30 मध्य आपण शिव मंदिर परिदर्शन करबा उचित। आपण शुद्ध देशी घिओरे पूर्ण एक दीप धरी मंदिर को जांतु एवं सेथिरे अल्प परिमाणर कला राशि पकांतु। तापरे भगवान शिव को प्रणाम करी ओम नमः शिवा मंत्र 3 थर जप करंतु। तापरे आपण शिवलिंग पाखरे दीप जलांतु। याकु जलाइबा पूर्वरु आपण आपणक सहित आनिथिबा घिओर पूर्ण दीपरे सेई कला तेलरु किछि मिसाइबा उचित। यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिकार। याकु आपण निश्चित भावरे पालन करंतु। आपण निजे ही यार लाभ अनुभव करिवे। वर्तमान परवर्ती प्रतिकार हेउछि बेलपत्र। बेलपत्र साधारणतः आम परिवेश रे मिलिबा बहुत सहज। आपणको केवल आपणक पाखरे थिबा जे कोनोसी परिमाणर बेलपत्र नेबाको पड़िबो। 7टी हेउ 11टी हेउ किंबा 108टी हेउ सेगुडिको भल भाबरे धोई चंदन व्यवहार करी प्रत्येकटी रे भगवान श्रीरामंकर नाम लेखंतु। तापरे गोटिए परे गोटिए सेई पत्र को आपण शिवलिंग उपरे अर्पण करंतु एवं निजर निर्दिष्ट इच्छा प्रकाश करंतु। आपणकर मनोस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण हेबो। तेबे आपण निश्चित करिनेबा उचित जे आपण जेमिति कोनोसी त्रुटि किंबा भूल काम न करंती। विशेष करी जेमिति आपण कहार भावना को आघात न दियंती, कहार सच्चोटता भावना को आघात न दियंती किंबा कहार आत्मा को जंत्रणा न दियंती। एहा व्यतीत आपण एहा मध्य निश्चित करिबा उचित जेमिति आपण अन्य मानक दृष्टि रे निंदित न होंती। विगत दिन को विदाय दियंतु। अतीतरी जहा घटी थिला ताहा होई कला। जदि आपण भावंती जे ईश्वर आपणक उपरि जेतिकी दान करिसेंती ताहा अपेक्षा अन्य काहाको अधिक दैछंती, तेबे मने रखंतु जे प्रत्येक सेमानकर भाग्य रे जे लेखा जाईछि ताहा ही पांती। सेमानकर प्रारब्ध कर्म फल अनुसार सेमानकर भाग्य रे सही परिमाण रे लेखा जाईछि। तेनु आपण जहा आपणक पाई धार्य होईछि, आपण जो कर्म करिथिले पूर्व जन्म रे आपणकर प्रारब्ध जहा रहिछि वर्तमान आपण ताहा ही पाउछंती। तेनु आपण अतीत को न बदलाई पारिले मध्य आपण वर्तमान को बदलाई पारिबे। आपण जदि वर्तमान रो कर्म ठीक रखंती तेबे आपणकर भविष्यत आपणक पाई सुखमय साब्यस्त हेबो। जेतेबेले आपण निज ठारू कम भाग्यवान लोकन को देखंती लक्ष्य करंतु जे सेमानंको पाखरे आपणंको पाखरे थिबा मौलिक जिनिसर मध्य अभाव अछि। सेतेबेले आपण प्रकृत रे एही विषय रे एक उपयुक्त दृष्टिकोण पाई परिबे। एही कथा को दृढ़ भाबरे मने रखंतु। कोनोसी परिस्थिति रे छात्र छात्री माने सेमानकर पाठ पढ़ारू निजर ध्यान को हटिबाको देबा उचित नुहे। एही समय खराब संगति रे पड़िबार एक स्पष्ट संभावना देखा जाउछि। आमर भविष्यवाणी सूचाई दिए जे भू लोकंक सहित मिसिबा आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण अशांति एवं असुविधा सृष्टि करि पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे हठात लाभ पाई सुयोग आसी पारे। तथापि एही संभाव्य लाभ जे परिशेष रे आर्थिक क्षति रे परिणत न हुए ताहा निश्चित करिबा पाई आपणको किछि सतर्क रहिबाको पड़िबो। किछि व्यक्ति आपणक उपरे कड़ा नजर रखुछंती। गुप्त शत्रु मानक ठारू सतर्क रुहंतु, कारण से माने आपणकर योजना गुडी लीक किंबा नष्ट करबाको चेष्टा करि पारंती। एप्रिल मासर शेष पर्याय आपणक पाई सफलता एवं चैलेंज रो मिश्रण नै आसुछि। हठात किछि असुविधा देखा दे पारे एवं जेपरि आपण से गुडी को समाधान करिबा पाई आपणकर अभिज्ञता को व्यवहार करंती, सेहि परे आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य आहुरी खराब होई पारे। एही समय मध्यरे किछि परिमाण रे सतर्कता अवलंबन करंतु। एबे एही समस्त घटना गुडीकर चूड़ांत परिणाम कोन हेबो? केतेक समय रे प्रायतः एपरि हुए जे परिस्थिति
परिस्थिति जड़े व्यक्ति को अत्यधिक चापरे पकाई थाए। एपरि मुहूर्त रे आपणको तुरंत मंदिर रे जाई किछि समय बसिबा उचित। जदि पाखरे कोनोसी मंदिर अछि तेबे केवल बसी शांतिपूर्ण परिवेश रे निजको बोड़ाई दियंतु। आपण बहुत सांत्वना पाइबे एवं आपण निश्चित भावरे भविष्यत रे आसुथिबा असुविधा गुडी को दूर करिवार एक पथ खोजी पाइबे। जदि आपण सरकारी क्षेत्र रे चाकरी करूछंती एवं यह समस्त सरकारी अधिकारी प्रযোज्य दया करी ध्यान दियंतु। आपणकर वरिष्ठ अधिकारी माने आपणको उपरे कड़ा नजर रखुछंती। किछि निष्पत्ति संपर्क रे मतभेद सृष्टि होई पारे, तेणु किछि परिमाण रे सतर्कता अवलंबन करंतु। छात्र मानक सम प्रति सचेतन रहिबा उचित। कार्यभार भारी थिबा बेले समय कम थिबा वास्तवता को भूलंतु नहीं। आमे प्रायतः निजको कहि थाउ मो काली पढ़िबी किंबा मो परदिन पढ़िबी, किंतु जो माने विलंब करिवार प्रवृत्ति रखंती से माने केबे भी जीवन रे प्रकृत रे अग्रगति करि पारिबे नहीं। सर्वदा एही गोटिए कथा मने रखंतु, जेपरि गोटिए गछ पुराना पत्र झाड़ी न देई नूतन पत्र फुटाई पारे नहीं, सेही परि जीवन रे भल दिन संघर्ष समस्यार सम्मुखीन एवं चैलेंज को परास्त न करी आसीब नहीं। जदि आपण वर्तमान तीव्र संघर्षर समय सह्य करूछंती तेबे आपणकर एकमात्र ध्यान एही चिंताधारा उपरे रहिबा उचित। मोर भल दिन शेषरे निकटतर हेउछि। परमेश्वर निश्चित भावरे मो जीवन रे किछि आश्चर्यजनक जिनिस आनिबे। एहा व्यतीत आपण अनुभव करुथिबे जे कोनोसी आर्थिक अभाव मध्य एही समय मध्यरे समाधान होइछिबो। जदि अभाव संपूर्ण भावरे दूर होई नाही, तथापि अर्थ अभाव जोगु आपणकर कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्य अटकी रहिबो नाही। जदि आमे ईश्वरंकर प्रकृत भक्त तेबे से निश्चित करंती जे आमर समस्त प्रयास सफलतार सहित समाप्त हेउछि। एक सत्य जहा आमे बारंबार देखिछु। तेणु जदि कोनोसी आर्थिक आवश्यकता उपुछे एवं वर्तमान आपणक पाखरे पांठी नाही, तेबे कोनोसी स्थानरु एक समाधान निश्चित भावरे साकार हेबो। यह प्रकृत रे एक आश्चर्यजनक आशीर्वाद। ईश्वरंकर कृपा आपणक सहित अछि। आपणकर ससुर घर लोकंक सहित आपणकर संपर्क खराब न हेबा पई आपणको केवल सतर्क रहिबाको पड़िबो। आपणक कथारे नम्रता एवं आपणक आचरण रे सौजन्यता बजाय रखिबा अत्यंत जरूरी। छात्र माने सेमानकर कठिन परिश्रमर फल पाइबाको जाउछंती एवं प्रेम संपर्क रे थिबा लोक माने सेमानकर साथींक सहित गुणात्मक समय बिताइबा पई सुजोग पाइबे। एही सुजोग गुडी को आपणक हातरु खसी जिबाको दियंतु नाही। तथापि आपणकर भाग्य प्रकृत रे चमकदार हेबा पई आपणको निजको प्रयास करिबाको पड़िबो। आपणको व्यक्तिगत भावरे आपणक रास्ता रे आसुथिबा प्रतिबंधक गुडी को मुकाबिला करिबाको पड़िबो एवं ताहाको दूर करिबाको पड़िबो। केवल सेतेबेले आपण जणे प्रकृत सफल व्यक्ति भावरे उभा होई पारिबे। या सहित जेतेबेले आपण विभिन्न योजना एवं प्रकल्प गुडी को कार्यकारी करिबा पई काम करंती, आपण आपणकर सहकर्मी एवं सहयोगी मानक ठारू उत्कृष्ट समर्थन पाइबे। शेषरे जदि कोर्ट रे जमी एवं संपत्ति रो क्रय किंबा विक्रय किंबा अन्य कोनोसी मूर्ति संपत्ति संपर्क रे कोनोसी विचाराधीन आईनगत कार्य अछि, तेबे एही समय आपणकर सपक्ष रे एक राय मिली पारे। प्रत्येक निष्पत्ति शुभेच्छुक सहित परामर्श करी नियाजिबा उचित। यह व्यतीत जो बंधु एवं प्रियजन माने दीर्घ दिन धरी विवाहर आनंद अनुभव करने को इच्छा करुछंती, सेमानंको पाई शेषरे शुभ खबर आसीछि। भगवान भोलानाथ सेमानंको प्रार्थनार उत्तर मध्य देबे। जदि आपण मध्य घर जलपात्र नहीं शिवलिंग रे अर्पण करंती एवं दैनंदिन आपण शिवलिंग रे जलाभिषेक करंती, तेबे आपणकर प्रयास सफल हेबा एवं आपणकर हृदयर इच्छा पूर्ण हेबा निश्चित। वर्तमान यह सत्य जे छोट छोट असुविधा अनिवार्य भावरे जीवन रे लागि रही थाए। केवल सुख खोजिबार आपणकर एक असहाय अभ्यास अछि, तथापि जीवन केवल सुख रे धारण करिबा संभव नुहे। जेपरी केवल दुख रे धारण करिबा असंभव, सुख एवं दुख एक तराजूर दुईटी पात्र परे सर्वदा संतुलनर अवस्था बजाय रखे। केबे भी दुखर आधिक्य हेबे नाही किंबा केबे भी सुखर आधिक्य हेबो नाही एवं यह जीवनर मौलिक नियम। कारण अत्यधिक खुशी जणे व्यक्ति को अहंकार आड़कू नहीं पारे, जेपरी अत्यधिक दुख जणे व्यक्ति को गभीर अवसाद आड़कू नहीं पारे। तेणु ईश्वरीय व्यक्ति ठीक भाବରେ जानନ୍ତି जे कौन करबाको
पड़िबो एवं काहा पई जेकोसी मुहूर्त रे आपणको चिंता करिवार आवश्यकता नहीं। आपणकर एकमात्र कार्य हेउची जीवन पथरे स्थिर रहिबा एवं आगको बढ़िबा। आपण कल्पना करिथिबा समस्त कार्य समय सीमार समाप्त हेब, जहाँ आपणको सक्षम करिब। आपणक भितरे उत्साहर एक विरटा उष्णता अनुभव करिवे। जेकोसी प्रकल्प किंबा कार्य योजना समाप्त करिबारे आपण आपणकर सहकर्मीकर पूर्ण सहयोग आशा करि परिबे। बहु प्रतीक्षित जिनिसर क्रय आपणक घरे एक आनंददायक परिवेश सृष्टि